Oui, alors, bienvenue encore mwa hii video. Mwa hii video maintenant, tunatoka kusema hapa sasa hivi kuhusu chiffre significatif na chiffre auxiliaire. Na tuliona clairement différence entre zile zimbili. Maintenant mwa hii video tutasema kuhusu, tutaonesha valeur ya chiffre mu nombre selon position yake. Parce que chiffre molelea mu nombre itezi katala kukuwa na valeur molelea. Mimi ndawapatia hii example. Hii nombre yenye tunaona hapa mbele yenye niko naonesha. Mu ile nombre muko 4. 4 ni chiffre, na hii 4 ni chiffre, na hii 4 ni chiffre. Mais hii 4 haina même valeur na hii 4. Na hii 4 haina même valeur na hii 4. Mu hii nombre molelea. Donc ma valeur zinapishana. Hii 4 ni 4 unités tout simplement. 4 unités. Mais hii 4 valeur yao ni 40. Mu hii nombre. Valeur ya hii 4 ya 2 ni 40. Na valeur ya hii 4 ya 3 ni 400. Na muliona façon donisha ziregrouper pale. Niliziregrouper 3 à 3. Mu mathématique joue nombre iweze kuonekana bien. Zinakuwa regrouper ma chiffre mwile nombre zinakuwa regrouper 3 à 3. Par exemple nikaandika niseme 50,480. 50,480 ndaandika 50 vile 480. Je me dis déjà que 480 comme ma chiffre c'est trop. Alors nimezi regrouper pale à mozi trop na hii 50 mimi niandika hapa hivi. Cela veut dire que hii ni yengine groupe na hii ni yengine groupe mu hii nombre molelea. Dari hata tutezitia hapa hivi 0 parce que le 0 ni 0 enyiko auxiliaire, haiko significatif. Ikuwe isipokuwa hii haita changer hii nombre, hii nombre hapa haizi changer. Donc 50,480. 50,480. Alors moi hii nombre yetu yenye tuko naona hapa, moi hii nombre yetu yenye tuko naona 4 ni 4 unités. Hii 40 ni hii 4 inasignifie 40. Donc ma dizaine iko mkoloni ya ma dizaine. Iko mkoloni ya ma dizaine. Donc ni 4 donc ni unité ulianza useme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hapa tunatia 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. Donc ma dizaine c'est 4, ma 10 c'est 4. Donc ndio maana niliwaambia niseme hii inasignifie 40. Hii inasignifie 400. Hii 4 inasignifie 400. Donc kuko ma unité, ma dizaine, ma centaine. Na hapa kuna kwa tena ma unité, ma dizaine, ma centaine. Na hapa kuna kwa tena ma unité, ma dizaine, ma centaine. Voilà. Alors, à partir de l'exemple, tunakostate tu kitu moya ya kabambi. Tunakostate kitu moya ya kabambi. Kuna existe ma nombre, ma chiffre mu nombre kila chiffre mu nombre iko na valeur yake. Na ile chiffre iko na valeur yake zinakuwaka mu makolone en réalité. Kuko kolone ya ma unité, kuna kwa kolone ya ma dizaine, kuna kwa na kolone ya ma centaine. Mais joue ma chiffre zikuwe bien clair mu nombre, zinakuwa regroupé par 3, par groupe de 3. Hii groupe ni groupe ya ma unité. Na voilà, tuteziti hapa yulu. Hii groupe ni groupe ya ma unité. Ndio vile mimi naandika ni groupe ya ma unité. Donc par exemple tukatatia hii nombre mu hii tableau yetu ya tableau de valeur de chiffres, tuteziita vile. Tutasema 4 4 4. Donc hii 4 ni 4 unités. Hii 4 ni 4 dizaines. Hii 4 ni 4 centaines. Mais mu classe ya ma unité. Mu classe ya ma unité. Kuko classe ya ma unité, kunakuwa classe ya ma milliers. Il faut faire attention. Classe ya ma milliers.
kunakuwa class. Kunakuwa class nyingine ni class ya mamilion. Class ya mamilion. Huko class ya maunité, ya mamilie, ya mamilion, kunakuwa class ya mamiliard. Milliard. Na inakuwa vile. Donc mukila classe muko ma unité, ma dizaine na ma centaine. Mukila classe munakuwa ma unité, ma dizaine na ma centaine. Mukila classe munakuwa ma unité, ma dizaine na ma centaine. Voilà. Alors, wakati mui nombre yetu tunaanza tia kwanza hii nombre yetu mwa hii tableau yetu ya valeur de chiffres dans un nombre. Kuko i2 1 5 kunakuwa 4 kunakuwa 4 0 3. Voilà. Alors i4 ni 4 unité ya muklasi ya maunité. Donc d'ailleurs ça tunasoma hii nombre yetu. Ça tunasoma hii nombre, tutasema 300. Voilà. Cela veut dire que 3 iko ma centaine. Cela veut dire que uko kwanza 300 déjà. 300 unités. 300. 304. Voilà. Hii hapa. Hii nombre hapa. Ni 304. Tulitire base kutokea hapa kuma unité. Sisi tukasema tunaandika mu 300 na tutaandika hivi. 304. Tukaandika 304 na tutaandika vile pale. Maintenant 304 mais à mon classe ya ma million. C'est ça non? 304 mon classe ya ma million. Donc ça tutaisema, ça tutasoma hii nombre, tutasema 304 millions. Tunarudia tena mui groupe ya D. 512. Voilà. 500. Cela veut dire que ni 5 niko mui colonne ya ma centaine. 512. 512. 1000, je trouve mon classe ya ma millier, c'est ça non? Donc 304 millions 512 1000, je trouve mon classe ya ma 1444. Maintenant ça nombre iko mon classe ya ma unité, hausema kuti hauti yake nyuma ya ile jina kitu. Ndio maana tunasema 304 millions 512 1000, mon classe ya ma 1404 tout court. Hatutasema 404 unités, non. Tunasema 404. Huku kungekuwa na kuko par exemple 231. Voilà. Supposé que pale mbele kulikuwa na kuko 231, donc hapa hivi huko ingine groupe par exemple 31. Kisha hii ni nombre molele. Hapa tutasema tuseme 231 milliards 304 millions 512 444. Supposons que c'est une verset niko mu Bible. Tu supposes que une verset niko mu Bible. Uliona watu ngapi mu vision yako? Par exemple, wewe unajibia useme niliona watu ba 231 milliards 304 millions 512 444 personnes. Voilà. Donc I4 mui nombre I4 haina valeur molelia na I4. I4 iko na valeur ya 4 millions. Même si ko pale mu unité, ni unité ya mu million. Donc 4 millions mui nombre. I4 iko na valeur ya 4 millions. Mais I4 ya kumwanzo mui nombre molele, il 4 iko seulement na valeur ya 4 unités. 4 unités. I4 iko na valeur ya 4 centaines des unités. Donc tukakamata ma unité zi 400 na ndio tutaweza kufika ku I4. Mais hapa tukakamata ma unité zi 40 na ndio tumeweza kufika ku I4. Ju tuweze kufika ku I4, il faut tunakamata hizi ma unité zi 4 millions. Voilà. Donc chiffre mon nombre
hazina valeur molele. Chiffre mu nombre hazina valeur molele. Hapa kutezi kuwa na koko 1, unaona sasa hii 1 nyiko hapa. Hii 1 yenyiko hapa. Haina valeur molelea na hii 1 yenyiko huku. Hii 1 ina signifie iko na valeur ya combien? Sonona. Hii 1 iko na valeur ya 10,000. Ju ufike ku hii 1 il faut nakamata hizi maunité zi 10,000 ndio unafika hapa. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle ukasema tunaandika 10,000, utaandika hivi 10,000. Unaona? 10,000. Ndio maana nakwambia niseme hii 1 iko na valeur ya 10,000. Sasa unaandika 10,000 a inakiaka mu hii kolone hapa. Nilisema niseme hii 2 iko na valeur ya 2,000. Haina valeur molelea na gisi mtu atezi andika pati 2. Hapana. Hii 2 iko na valeur ya 2,000. Juu ukaandika 2,000, utaandika 2,000 hivi. Ile ndio 2,000, no? Utaangalia ke hii 2 iko mu même colonne na hii 2. Hii 1 nilisema niseme hii 1 iko na valeur ya 10,000. Unaona? Mais hii 1 haiko na valeur ya 10,000. Mui nombre molelea utakia konstate ke hii 1 ya huku iko na ingine valeur na hii 1 iko na ingine valeur, haiko ma valeur zimolelea. Parce que hii 1 iko na valeur ya tunakamata hapa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 tunaziregrouper mo 3 gisi tulisema kwa ma classe, kuko différentes classes. Classe des unités, classe des milliers, classe des millions, voilà. On a quoi classe des milliards. Donc cela veut dire que I1 iko na valeur ya 1 milliard. Ju iko mu classe ya ma milliard. Mais I1 iko na valeur ya 10. Ya 10,000. Ju iko mu classe ya ma millier. Na nyuma yake mu ile classe ya ma millier kuko 0. Voilà. Na hizi ma 0 a titre de rappel gisi nilikuwa nasema, hizi ma 0 haziko auxiliaire, ziko significatif parce que ukatosha tu pale 0 moja. Cela veut dire que na haiko tena ile nani, na haiko tena ile nombre. Voilà, donc je pense que tumeona que kila chiffre mu nombre iko na valeur yake par rapport na hii tableau de valeurs de chiffres dans un nombre. Tumesema juu manombre zihandikiwe, juu nombre ihandikiwe bien, ma chiffres zenye ziko ndani mwile nombre zinakuwa regrouper chaque fois à 3. Na ile regroupement ya 3 ina former ma différentes classes. Donc kuko classe des unités, kunakuwa classe des milliers, kunakuwa classe ya ma millions, kunakuwa na classe ya ma milliards. Zinaendelea, haiko zile tike, kunakuwa classe ya ma billiards, ni za mingi ma classe. Maintenant, classe des unités iko tena subdivisé à 3, si vile kunakuwa ma unité, ma dizaine, ma centaine. Classe des milliers nayo iko vile tout subdivisé à 3, unité, dizaine, centaine. Nero itezi kuwa unité, dizaine, centaine tout court. Maintenant ça tunaingia mu classe ya ma milliers, tuseme unité de 1000, dizaine de 1000, centaine de 1000, unité de millions, dizaine de millions, centaine de millions. Hapa kunakuwa unité de milliards, dizaine de milliards, centaine de milliards. Voilà. Donc zile ndio ma classe. Maintenant bakakwambia ambo handika humu par exemple nombre 500 millions, no? 500 millions. 500 millions tihandika namna gani? Utanza kia tia kwanza 500 mu classe ya mamilion. 500. Unaona gisi 5 iko mu kolone ya masa, centaine. 500 millions. Allez, tu ajoutes les zéros là-bas. Cela veut dire que 500 millions iko na ma 0 3 6 na 7 8 iko na 8 iko na 8. Donc 500 millions ni 5 0 0 0 0 0 0 0 0. Il y a 500 millions. Bah kwambia aseme handika par exemple 800
800 milliards. Classe de milliards njo iko hapa. Donc tutatia hapa 0 0 800 milliards, mon classe ya ma milliards. Et on ajoute par des zéros là. Voilà. Donc de 800 milliards iko na ma 0 1 6. Donc hapa kuna kwa 3 6 9 10 11. 800 milliards et ça devient trop simple. Trop simple. Donc I0 na 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 I0 zinaindikeke mwi kolone hamuna kitu na hii hamuna kitu, mais ma valeur zazo zinapishana. Ma valeur zazo zinapishana. Très bien.